माणबसा को लेकिन गोटे ट्रेंड चली जो मैंने सोशल मीडिया रे माणबसा वीडियो शेयर करुँच से माने ओडिशार संस्कृति एवं परंपरा को नष्ट करुँच कहीं आग कालर महिला मान तो एमती करू नथिले आग कालर महिला मान हाथ में जदि मोबाइल फोन था से माने एई समय थांते से माने मांकर पूजार फोटो वीडियो शेयर करिथांते कि न करिथांते से कथा आपण किपरि जानिले केवल माणबसा विषय कहीं कहुच्छी सुदशा व्रत नवरात्र पूजा माँ सरस्वती पूजा विभिन्न देवी पूजा आमर ओडिया घरे करा जाय थाए। समस्त देवी दर्शन आम समस्त करई परिबा किंतु माँ लक्ष्मी दर्शन करदेले कौन असुविधा हो ज्ञान देवी माँ सरस्वती दर्शन जदि अन्य कहीं करदेबे ताहले आमे कौन केबे ज्ञान शून्य हो जिबा कि सेमिति शक्तिर अधिकारिणी देवी होउचंती माँ दुर्गा को जदि कहीं दर्शन करदेबे आमे कौन शक्तिहीन हो जिबा केबे भी हेबा नहीं। ठीक सेमिति माँ लक्ष्मी दर्शन जदि कहीं करदेबे माणबसारे माण ठाकुर को दर्शन करदेबे ताहले आमे केबे धनहीन हेबा नहीं कहीं ना मनुष्य निज कर्म फल को भोग करि थाए जदि कर्म ठीक अछि ताहले ईश्वर मध्य आपनक संगरे निश्चय रहिबे। जो मैंने कहउचंती माणबसा गोटे ट्रेंड चली से माने को आमे कहिबा पई चाहिबू वर्तमान गोमाता को हत्या करबा मध्य गोटे ट्रेंड चली ए कथा मध्य आपन जानिबा दरकार। धर्म परिवर्तन करबा मध्य गोटे ट्रेंड चली मनीष मान को पूजा करबा बाबा माता मान को पूजा करबा हिंदू मान को संख्या लघु करबा ए सबु मध्य गोटे गोटे ट्रेंड चली ए ट्रेंड विषय आपण माने केबे चिंता करिवे। पुरातन समय महिला माने माणबसा काहाको देखौ नथिले वर्तमान आधुनिक समय से मानुची बा किए ठीक कथा वर्तमान आधुनिक समय से कहीं मानु नाहंती कहीं से माने केबे भी बाबा माता को लेकिन निजर ठाकुर घरे जगह देउ नथिले से मानको पई महाप्रभु श्री जगन्नाथ एवं माँ महालक्ष्मी ही सबु किछि थिले। निज ग्राम रे थिबा मठ मंदिर भागवत टुंगी शिवालय देवीपीठ मानकरे महिला माने पूजा करुथिले कोनोसी विदेशी संस्था को जाइकी निज धर्म एवं शास्त्र विरोधी काम करू नथिले। जने भद्र महिला गोटे वीडियो शेयर करथिले आमे से वीडियोटी देखिचु से कहूतिले कि माणबसा वीडियो सोशल मीडिया रे शेयर करबा द्वारा ओडिया संस्कृति एवं परंपरा नष्ट हेउची। से वीडियो जेतेबेले शूट करथिले सेतेबेले गोटे मैक्सी पिंधिथिले जहाको राति रे पिंधिबा पई महिला मान साधारणतः व्यवहार करथांती एवं तांको छाती रे गोटे ओढणी मध्ये नथिला। जो महिला माने घंटा घंटा सोशल मीडिया रे लाइव आसिकी कथा हेउचंती बाहर लोकन सहित से माने जानिचंती तांको परिवार लोकन को छाड़ी कि बाहर लोक मान तांको देखिबे छाती रे खंडे ओढणी नाही सेठी ओडिया संस्कृति नष्ट हेउ नाही सेठी ओडिया परंपरा नष्ट हेउ नाही। जो माने निजर छाती पेट देखै कि किछि भी खराब जिंस शेयर करछन सोशल मीडिया रे सेठी संस्कृति परंपरा नष्ट हेउ नाही। ठाकुर को पूजा को देखिले क्यों व्यक्ति मनरे कौन खराब भावना आसीबो समाज रे क्यों खराब प्रभाव पड़िबो जहा द्वारा संस्कृति परंपरा नष्ट हो जिवो। आउ किछि लोकंकर कहिबा कथा कि बिल्कुल भाव भक्ति नाही किछि नाही खाली रील्स पई वीडियो शेयर करा जाउची कोनोसी व्यक्तिर भाव भक्ति अछि कि नाही से सब तो बाहर को जणा पड़िबो नाही से सब भितरर कथा सब बळे अंतर्जामी श्री नारायण बुझंती तेणु ठाकुर को ऊपर छाड़ी दियंतु ना जिए फेक जिंस करूथिबो जहार भाव भक्ति नथिबो तार मुक्ति हेई परिबो नाही सी सेमिति फेक जिंस करी करी ता जीवनटा सारा फेक रही जिवो। जदि कहा मनरे वास्तव भक्ति थिबो ताहले प्रभुंकर से आपण हेबो से विषय आपण एते कहीं चिंता करूचंती यह आपणकर चिंता करिबार विषय बिल्कुल भी नुहे। आपण निज भाव भक्ति ठीक रखंतु आपण निजे भक्ति मार्ग रे रहंतु अन्यर भक्ति को समालोचना करिबार अधिकार आपण को किए देला। जो माने निजर रील्स बा वीडियो द्वारा माँ लक्ष्मी को अपमान करूचंती सेमान को आमे केबे समर्थन करिबु नाही किंतु जो माने धर्मर प्रचार करिबा पई मांकर पूजार प्रचार प्रसार पई वीडियो शेयर करूचंती मांकर पूजा विधि समस्त को आपणारे भाबिकी सिखौचंती सेमान को तो आमे निश्चय समर्थन करिबु। जो माने कहउचंती ओडिया संस्कृति एवं परंपरा नष्ट हो जाउची से माने केबे भी सेही लोक मानकर कमेंट देखि नाहंती बे पढ़ी नाहंती जो माने कमेंट रे लेखंती कि हमर मां नाहंती सासू नाहंती आमे पूजा विधि सिखि नथिलु आमको कहीं सिखौ नथिले बरं गाली दउथिले आमे आपन ठौ सिखि गलु बहुत बहुत धन्यवाद से कमेंट आपण माने केबे पढ़ी नाहंती। जोंठी अण हिंदू माने निज धर्मर आतंकवादी मानक समर्थन करंती सेठी हिंदू माने
ନିଜ ଧର୍ମରେ ପୂଜା ପାଠ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନାଁ ଏ ନୀତିରୁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ବାହାରିକି ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ହସୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କା ହେଉଛି, ଘଣ୍ଟ ବାଜୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ଏମିତି ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ଘର ସାମ୍ନାରେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ରଖିବା ମନା, ଘରେ ଶଙ୍ଖ ଘଣ୍ଟ ଫୁଙ୍କିବା ମନା। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଅଣହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ଘେରା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏକୁଟିଆ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପୂଜାବିଧି ଯଦି ଆମର ଦେଖିବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ସେମାନେ ଜାଣିବେ ତ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ ବି ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି କେବେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ମାଗି, ହୁଏତ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଆମକୁ ଏ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପୂଜାବିଧି ଶିଖିଗଲେ, ଆମେ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିଗଲେ, ନିଜ ଭିତରେ ଲୁଚେଇକି ରଖିବା, ମାଙ୍କର ପୂଜା ଏମିତି କରିବା ଆମେ ଧନଧାନ୍ୟରେ ଭରପୁର ହେଇଯିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାନି। ଏ କଥା କଣ ଉଚିତ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ବାଣ୍ଟିଥିବା, ସେ ପ୍ରସାଦ ହେଉ ବା ଜ୍ଞାନ ହେଉ ବା କୌଣସି ପୂଜାବିଧି ହେଉ, ସ୍ନେହ ମମତା ହେଉ, ଭଲ ପାଇବା ହେଉ, ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଏଇ ହୀନମନ୍ୟତା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ସବୁ ମୋର, ସବୁ ମୁଁ ଖାଇବି, ମୁଁ ମୋର ଭାବକୁ ଯଦି ତ୍ୟାଗ କରିବେ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ମା ସରସ୍ୱତୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ମା ଦୁର୍ଗା ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମାତୃଶକ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। ଏଇ ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡରେ କେତେ ମହାପୁରୁଷ, ସାଧୁ, ସନ୍ଥ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ନିଜ ଗୃହର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ସମୟ ଯଦି ସମାଜ ପାଇଁ ଦେବ, ତାହେଲେ ସମାଜରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରହିବ ନାହିଁ, ଧର୍ମର ପତନ ହେବ ନାହିଁ, କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହସ୍ଥ ଏମିତି କରିବା ଉଚିତ। ବାକି ରହିଲା ଶାସ୍ତ୍ର କଥା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କେବେ ବି ବାରଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ କି କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଲୁଚେଇକି ପୂଜା କରିବେ। ହଁ, ପୂଜା ଏକାନ୍ତରେ କରିବେ ଏକଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏକାନ୍ତରେ ପୂଜା କଲେ ଆମର ପୂଜାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ। ଯଦି ହୋ ହଲ୍ଲା ଗହଳି ଚହଳି ହେଉଥିବ, ତାହେଲେ ସେଠି ଆପଣ ପୂଜା ଶାନ୍ତିରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକାନ୍ତ ପୂଜା ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ ପୂଜା ଲେଖା ନାହିଁ। ଗୁପ୍ତ ସେହି ଜିନିଷକୁ ରଖାଯାଇଥାଏ ଯାହା ଖରାପ, ଯାହା କୁକର୍ମ। ସୁକର୍ମ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ, ମାଙ୍କର ପୂଜା, ଏତେ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୁପ୍ତ କାହିଁକି ରଖାଯିବ? ଆକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ତ ଲୋକ ତରିଯିବେ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ମହିଳାମାନେ ମାଣ ପୂଜା କାହାକୁ ଦେଖାଉନଥିଲେ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଝିଅମାନେ ପୂଜା ବିଧି ଶିଖି ପାରୁନଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଶାଶୁଘରେ ତାଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜଣା ସହିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଏହି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଛି। ବହୁତ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ପୂଜାବିଧି ଶିଖି ପାରୁଛନ୍ତି। ମାଣବସା ପୂଜାବିଧି ସେୟାର କରିବା ଦ୍ୱାରା, ମାଣବସା ଝୋଟି ଚିତା ସେୟାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାଙ୍କ ପୂଜାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉଛି। ଏଠି ସମାଜକୁ କୌଣସି କୁଶିକ୍ଷା ମିଳୁନାହିଁ। କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ, କୌଣସି ଜିନିଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ବିରୋଧ କରୁଛି ସେ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ସମାଜ କଣ କୌଣସି ଖରାପ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛି କି? ସମାଜ କଣ ଖରାପ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି କି? ଯଦି ହଁ, ତାହେଲେ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ନା। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।